scenu svačije džepu, vidim svoje prste, posudio sam pare, masu ljudi, TDM-a. Iša sam kupit, likovi me traže, litujem na Hvaru, džoke su velike, naler pušim travu, Armani odjela imam u ormaru, iz kutije ti uzmem zadnju cigaru. Radim operacije, vrtim kombinacije, posuđujem pare iz čiste zajbancije, kad bi se vratija došlo bi do inflacije. Nema me u klubu samo kad su racije. Posudi majicu, posudi gaće, mogu ti vratim. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli u još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo Yamahu TDM 900, 2003. godina. Dobija sam nekoliko upita kad će ovaj motor na recenziju, pa sam se zato i potrudio da ga nađem. Pričamo o motoru koji ima 2 cilindra, 86 konja, okretni moment otprilike 88-89 Nm, kočnice sa Yamaha R1 koje su u Yamahe naravno uvijek bile dobre. Ono na što bi ja skrenio pozornost je da je Yamaha zapravo proizvela ovaj motor da ne spada u nijednu klasu. Ovo je nekakva multipurpozna klasa, znači spada bi u nekakav sport, touring, gradski motor, teži oko 210 kg sa svim tekućinama. Mogao bi slobodno reći da je ovo jedan od najprodavanijih Yamahinih motora. Zašto? Ističu se po svojoj kvaliteti, dakle znam masu ljudi što je imalo ovaj motor i što je prošlo 1.000.000 km s njim. Stvarno jako kvalitetno napravljen, bez nekih većih kvarova. Osim tamo 2006. čini mi se da je bio model što su imali opoziv na poziciju gasa senzor. Međutim, to je zanemarivo s obzirom da se proizvodija od 2003. pa do 2012. godine. To je jako pouzdan, dobar motor, ljudi ga koriste za putovanja, za grad, mogao bi čak reći da je ovo gaserski motor. Isto tako je poznat u krim miljeu, jer kako se ono kaže, posudio sam pare u masu ljudi, TDM-a iša sam kupit, likovi me traže, lituje na Hvaru, džoke su velike, naler pušim travu, Armani odjela imam u ormaru, iz kutije ti uzmem zadnju cigaru, radim operacije, vrtim kombinacije, posuđujem pare iz čiste sajebancije, kad bi se vratija došlo bi do inflacije, nema me u klubu samo kad su racije. Mnogo ljudi je imalo ovaj motor, izgled mu je stvarno dobar. Onda kad je izašao je bio dosta skup, jel, barem za moj džep. Nisam ga nikad imao prilike imat, no kasnije me više to nije toliko zanimalo. Imponiram u stvari položaj sidenja na ovome motoru. Dakle, dosta je uspravan položaj sjedenja, ruke su vam ispružene naprijed. Rezervara ima stvarno dosta između vas i volana. Još nešto po čemu je ovaj motor jako poznat, to je njegov zvuk. Dakle, sa nekakvim aftermarket auspusima. Taj zvuk dobija isključivo zbog toga što je Yamaha napravila redoslijed paljenja radilice, dakle na 270 stupnjeva, što mu daje zapravo zvuk kao da je V motor, a u stvari je redni cilindraš, jel? Ono što bi ja napomenio da ne možete očekivati neku krajnju brzinu, dok je on u startu bolji kao i svaki dvocilindraš. Vi krenete dok on ne dostigne neku brzinu, ima snage, međutim kako se njegova brzina povećava tako gubi svoje konjske snage, dok je kod četverocilindraša naravno situacija nešto drugačija. Kad krene ima najmanje konja i kako mu se diže brzina, tako sve više i više dobija konjske snage. Dosta su jeftini u smislu da ih možete naći u rasponu od 3000 eura do 6-7 tisuća eura, zavisi u kakvom stanju. Dosta smo pričali, idemo se malo provozat, pa ćemo usput komentirati vozne karakteristike. Dobar je zvuk, moram priznat. A rekao sam već da se ovaj zvuk pripoznaje kilometrima daleko, stvarno je specifičan. Ovako što mogu reći, kočnice su dosta dobre. Te srca šta ovo grmi. Te srca dragoga, dobro grmi, nema se šta reći. Sviđa mi se i položaj sidenja. Malo mi je da kažem džikanski. Jer ono kao nekako zahtijeva vam da držite laktove gore, pa se osjećam ko neka kutija. I auspusi su stvarno brutalni, ne znam kako bi se ovo odrazilo na neki duži put. Vjerovatno ne bi baš bilo ugodno za uho ovo slušati satima.
6 brzina nije loše. Tek kad prođe 4000 okretaja, onda stvarno počne ono, jel, čupat, ići kako triba. Sad ćemo malo pogledati kako će ići recimo u 6. na niže okretaje, jer mi se učinilo na trenutak da nema baš neku, učinilo mi se na trenutak da nema baš neku snagu na niskim okretajima. Ovako za kolone i gužve nije loš. I odmah ću vam reći, motor se vozi ko bicikla. Stvarno se vozi ko bicikla. Baš je ono lagan na timunu i sve, nema, što se toga tiče, stvarno nema zamjerke. Zakup je ovako dosta dobar, lagano je upravljiv i možete se stvarno igrat sa njim. Ja se baš neću igrati jer trenutno na ovome motoru su gume stare, čak mi se čini starije od motora, pa nisu baš nešto, onda mi se ne da izazivati sudbinu bez veze, nema potrebe za tim. Ali se dosta dobro vozi. Motor nije napravljen baš ovako za neki gas, znači nije sad on napravljen za ovako otvorenu cestu pa da ga vozite brzo, ali je dosta zabavan. Dva cilindra su uvijek bila zabavna, kako svi tako i ovaj, i gužva je vozit. Dok na primjer nešto što je njemu slično u klasi V-Strom 1000, Honda Varadero, nisu baš u klasi zato što TDM nema klasu, ali je to otprilike, dosta su slabiji od njega. Dobro ide na ove kratke ćoše, ja sam prezadovoljan. Samo me ovaj vitar ubija, majko mila. Ne znam baš kako bi ovo bilo sad vozit negdje na neki duži put zimi. Eventualno zakupi neki dodatni onaj vizir gore što se stavi i to. Motor sam po sebi ok. To mi je jedna mala zamjerka što mi se ne sviđa. Vilice su mi premekane za ove kočnice, a kočnice su stvarno agresivne, znači može vas zaustaviti dosta brzo, ali nekako potone previše cijeli ovaj prednji kraj i puša mi dosta dole u bubrige, u glavu, znači jedino mi je zaštićen kao ovaj dio prsa, šta mi ne spada baš u nekakvu touring kategoriju, jel? Ovo mi je više neki ekstra super moto, ogromni super moto, ali da nije zabavan je, stvarno je zabavan za vozit. Masu ljudi koje znam da ga ima, nisu imali nekih većih problema s njima. Za male okretaje ovi motor nije, dosta je nemiran, dakle kad ga vozite ovo 2-3 hiljade. Pa evo sada ovo u 6. između 2-3 hiljade jako loš odaziv na gas, vibracije, međutim kad se priđe ovaj nekakav prag od 4000 onda motor postane puno bolji za voziti. Ako baš tražite TDM-a
ako ste se baš zapalili za njega, razumijem, i ako ga kupite nećete faliti u smislu da se neće kvariti, nećete imati nekih većih problema s njim. Međutim, što se tiče nekakvog putovanja i tako nekih stvari, stvarno je ima boljih. Što se tiče udobnosti, sidala je katastrofa, znači evo, u ovih pol uru što se vozim, znači stvarno me guzica boli previše. Tvornički sic je katastrofa. Opremu sam već bio spomenija. Nema neku opremu, evo možete vidjeti i ovdje da je ono dosta jednostavan što se toga tiče. Vidim zašto ovaj motor bija popularan, stvarno je zabavan ovako, pogotovo za po gradu. Jer imate nešto što može ići brzo, što se može zaustaviti brzo i dosta živahan ovako na gasu za, tako reći, neku gradsku brzinu. Došli smo do kraja još jednog priloga, nadam se da vam je bilo zabavno. Što se tiče motora, sad ćemo malo elaborirati. Ono što bi ja naglasio, dakle prednje vilice su premekane za ove kočnice koje su stavljene sa Yamaha R1. Smatram da bi to trebalo biti malo tvrđe. Međutim, sve ostalo što se tiče ciklistike je dosta dobro, motor se stvarno vozi ka bicikla. Sjedište ovo tvorničko je katastrofalno, znači tvrdo, nakon 10 minuta je već počela boli guzica, tako da ne znam baš kako ovo spada u neku sport touring klasu, jer ne možeš doći ni do Kaštela, kamoli di dalje, što se mene tiče. Još jedna stvar, što bi ja ovo svrstao u nekakav veliki super moto, jer ne spada mi baš u touring kategoriju, jer je motor dosta uzak, nizak vizir, cijeli ovi prednji kraj i dosta vam puše u glavu, pogotovo ako ste malo viši i sa strane po bubrizima. Znači meni samo to ne ulazi u nekakvu touring kategoriju, ali za nekakvu vožnju po gradu, malo van grada, nije loše s obzirom da su cijene dosta povoljne i radije izaberite ono nešto što je malo skuplje, jer ako uzmete ovakav jeftini motor, tih problemima nikad neće biti kraja, jer su dosta podložni kvarovima ukoliko se ne održavaju, kao i svaki drugi motor. Pri velikim brzinama je malo na volanu lagan, dakle nesiguran, baš zbog tog balavog prednjeg ovjesa. To se može srediti naravno, međutim sad pričamo o stvarima kakve jesu trenutno, dakle na tvorničkom modelu. Ima dovoljno gasa za priteć auto, kamion, stvarno nebitno, lipo se vozi po dugim kratkim čošama, jako zabavan, dobar zvuk, motor dobija jednu solidnu osmicu. Ukoliko imate kakve kritike, prijedloge, ostavite to dole u komentarima, lajkajte, šerajte i subscribeajte i vidimo se sljedeći put.